नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री स्वागत और अभिनंदन। आज कार्यक्रम में मु डॉक्टर अमरेश पट्टनायक आउ मो सहित सहकर्मी अच्छा श्रीमती मनीषा पाड़ी मैडम। आज कार्यक्रम में आम जाना जिज्ञासा अबाउट मामल्स स्तन्यपायी प्राणी मान विषय में जाना। स्तन्यपायी प्राणी माने कौन? जो प्राणी माने शावक बा छुआ जन्म करती आउ छुआ को क्षीर दे स्तन्य दे बचाती से स्तन्यपायी प्राणी। सेमान भितर केतेक अच्छा जो मैंने अंडा दिखती आउ केतेक अच्छा जो मैंने शावक बा शिशु जन्म करती। जो मैंने अंडा दिखती से अंडज प्राणी कहुए जमीक आम कुम्भीर झिटिपिटी आदि। जो मैंने छुआ जन्म करती से चरायुज प्राणी कहुए। इंग्राजी ओविपारस और विविपारस। ओविपारस अर्थ जो मैंने अंडा दिखती आउ जो मैंने छुआ जन्म करती से विविपारस। प्लाटिपस भली केतेक प्राणी जो मैंने अंडा दिखती आउ छुआ मान क्षीर दे पोषण कर ओवोविविपारस और अंडज और चरायुज प्राणी कहुए ओवोविविपारस। तो ओविपारस प्लस विविपारस ओवोविविपारस। क्लियर? एबे जानिबा स्तन्यपायी प्राणी मानकर शरीर गठन किभଳି। स्तन्यपायी प्राणी माने शरीर बॉडी आवरण किछि रुम थाए आउ कोन सेमानक शरीर लांज थाए। सेमाने लांग विशिष्ट होइथांती। सेमानक दांत 32 रु अधिक थाए। सब डेंटल फॉर्मूला हिसाब रे हमर कैनाइन मोलार प्रीमोलार इंसिजर ICMP चारिटा 2 1 2 3 जल्दी मनीषा थाए 32 सेमिति अन्य मानकर भी डेंटल फॉर्मूला अनुसार थाए। आ कोन थाए कौन करते से मांकड़ भली प्राणी माने गछर गछ डिगंती से चतुष्पदी प्राणी। आउ से चतुष्पदी अर्थ चारिटा गोड़ थाए। से गोटे लांज थाए मुंड आगक थाए आउ से गोटे जगार अन्य गोटे जगह सहज चलाबुला कर जापर। ब्लड देखा रक्त देखा से शीतल रक्त वर्गर नुहति। से कौन था कुसुम रक्त वर्गर जोटा कि आम होमियोथर्मस एनिमल्स कहता। जो मान शीतल रक्त वर्गर से कोइकुल थर्मस एनिमल। जो मैंने कुसुम रक्त वर्गर मनीष सहित से होमियोथर्मस एनिमल। बर्तमान पे मैडम को अनुरोध करेंगे मैडम बॉल टाक ने जहाँ पाखे बॉल टी पड़ो सी प्रथम गोटे स्तन्यपायी प्राणीर नामटी कह आउ सी आउ जन बॉल पास कर सी स्तन्यपायी प्राणीर विषय यदि जानी कह न जानी आउ जन बॉल पास कर। स्टार्ट। हाथी विषय किसी जान हाथी विषय जान से कौन खाऊची कौन खाऊची कला मिठा है उठा लंबा है और सुंदर है और ये गछपत्र डाल खाए ना अपन खाए। आओ नेक्स्ट क्लास करो। सिंह सिंह बड़ देखो सिंह सिंह बटे काला थाए चार किलोमीटर से मांसाहारी प्राणी से जल शिकार करता है। से जंगल राजा बहुत बढ़िया। से
ପିସ୍ ଦିଟା ସିଂହର କେଶରେ ଥାଏ ମାଇସରେ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ये जागो दे କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ତା ପିଲାକୁ ମୁଣା ପରି ଥଳିରେ ରଖିଥାଏ। ତା ପେଟ ତଳେ ଗୋଟେ ଥଳି ଥାଏ, ସେ ଥଳି ଭିତରେ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶାବକକୁ ସେ କଣ କରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ କଣ ସେ ଥଳି ଭିତରେ ହିଁ ତାର ଏମିତି ସଂଯୋଗ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁତି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ବାଘ ଗୋଟିଏ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ତାପରେ ତା ଦେହ ସାରା ଗୋଟିଏ କଳା ପଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେହ ସାରା ହଳଦିଆ କଳା ପଟା ପଟା ଦାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥାଏ। ନିଶ ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ବାଘର ନିଶ ଥାଏ ଯୋଉଟା ୟୁନିକ୍ ପୁଅ, ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ନାଗ ଅଛି, ସେ ସବୁ। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିଲେଇ ଦେଖ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ବାଘ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିବାକୁ କଣ ମାନେ କଣ ଆକୃତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ତା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ନିଶ ସହିତ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା କଣ? ବିଲେଇ ଯେମିତି କଳା ପଟା ଥାଏ ବାଘରେ ସବୁ କଳା ପଟା। ବିଲେଇର ମୁହଁର ଆକୃତି ବାଘର ମୁହଁର ଆକୃତି ପରି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ବାଘର ବଡ଼, ବିଲେଇର ଛୋଟ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ନାଁ କହ। କଣ କହିଲ? କୁକୁର। ଓ ପାସ୍ କର। କୁକୁର ବିଷୟରେ କୁହ। କୁକୁର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ। କୁକୁର ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣ। କୁକୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ତାକୁ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଂସାହାରୀ ଓ ଶାକାହାରୀ, ତେଣୁ କୁକୁରକୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। କଣ କଣ ଜାଣିଥିବ ନା କହିଲ? ବ୍ରିଡ୍ କହ କୁକୁର। ବଡ଼ ପାଟି କୁହ। ଆଲସେସିଆନ୍, ଡବରମ୍ୟାନ୍ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ, ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁର। ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେ ଭାଲୁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଶ୍ରୁତି ତମେ କୁହ ଭାଲୁ ବିଷୟରେ କିଛି। କଳା ମାଂସାହାରୀ ଏକା ଶିକାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଭାଲୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସିଏ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସବୁ ନେଇ ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଶିକାର ଏକା କରେ। ତାପରେ ଭାଲୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳା ଭାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଭାଲୁ। ଧଳା ଭାଲୁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କଳା ଭାଲୁ ଆମର ସବୁଆଡେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଭାଲୁର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ କହିବ? ମହୁ ଫେଣା ନା ମହୁ। ଆଉ ବରକୋଳି ଗଛରେ ଭାଲୁ ଚଢ଼ି ଖାଇଥିବା ଦେଖିଛ? ଦେଖିନା? ବରକୋଳି ଆଉ ମହୁ ହେଉଛି ଭାଲୁର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ।